¿Voy bien? ¿Dónde es Rancho Grande? Aquí. Ah, me mandaron la palapa número 3. ¿Cómo van numeradas o cómo? Las palapas son de aquel lado. La número 3. Ajá, por allá. ¿Y es por acá o por aquí? ¿Por aquí me puedo meter? No, por aquel lado. Ok. Sale. Gracias. Ah, pues está cerrado. No, es por... Ah, sí. Ah, ok. Bien, gracias. Llegué. All right. Rancho Grande. Camping. Rancho Grande. Palapa está grande. Cemento. Put my tent here. No sé si la voy a poner aquí. Va a estar muy duro. It's gonna be too hard. Y ahí están los baños. I guess those are the restrooms. Hey guys, how are you? It's me again. Soy otra vez. From San Felipe to Gonzaga Bay. The road is perfect road. A friend of mine told me, be careful with the road from San Felipe to Puertecitos. It's a little rough. No, it's not. Maybe they fix it. La carretera está perfecta, ningún bachecito. Un amigo mío me dijo, ten cuidado con la carretera de San Felipe a Puertecitos. Ningún problema, la han de haber reparado. And from Puertecitos to Gonzaga Bay, perfect road. De Puertecitos a Gonzaga Bay, la carretera perfecta. Los paisajes increíbles, el desierto, los cactus, montañas, el paisaje increíble. The cactuses, mountains, perfect road, perfect everything. Okay. Google Maps is gonna tell you in half a mile, turn left. And so in half a mile, you're gonna turn left, and just like that, small dirt road, don't do it. Google Maps les va a decir, en media milla, tomen la izquierda, una callecita de tierra, no lo hagan. That's not the exit. Keep on going. You're gonna pass a military inspection point. There's very common, a lot of those here. Sigan derecho, van a pasar un retén militar, and then like half a mile more, you're gonna see a gas station and a supermarket.
stop there. The gas station or the supermarket. That's the place you want to stop. Como adelantito van a pasar el retén militar y luego hay una gasolinera y un mercado. Ahí es donde quieren parar. So you're gonna stop either the supermarket or the gas station. Stop by the gas station and put gas. You're gonna need it. Paren en la estación de gasolina y pongan gasolina porque la van a necesitar. Okay, if you want to go to Gonzaga Bay, you can go to the gas station and there's a way from the gas station to get there. Si quieren ir a Gonzaga Bay, de la estación de gasolina pueden llegar ahí. I'm in Rancho Grande Campground. Yo estoy en Rancho Grande Campground. To get here is next to Gonzaga Bay. It's the same bay, but it's next to Gonzaga Bay, Rancho Grande Campground. Es la misma bahía, nomás que aquí es el Rancho Grande, Campamento Rancho Grande. To get here, you need to go to the supermarket across the street of the gas station, and you pay there. And they give you a pass to come here. Si quieren venir a Rancho Grande, al campamento Rancho Grande, vayan al supermercado Rancho Grande y ahí es donde pagan y les dan un pase para que entren al campamento. Okay? All right. So part 2, I'm gonna tell you how it is here, Rancho Grande Campground. En la parte 2 les voy a decir cómo está este campamento. There's good things and bad things, okay? Hay cosas buenas y cosas malas. So I'll see you soon. Nos vemos pronto. Hola. Ok. Part 2. Parte 2, el campamento Rancho Grande. So, like I said, good things and bad things. Let's start with the bad things so we can end up on a good note, okay? Cosas buenas y cosas malas. Vamos a empezar por lo malo para terminar en una buena nota o con cosas buenas. Okay. The restrooms, los baños. They made like portable bathrooms, bad. 3 pieces of plywood and a wood door, and another plywood, and on top of that the toilet is bad. And the 2 doors you close it with 2 little wires that you tangle together, bad. Los baños están muy mal. Los hicieron como que a mano, portátiles de madera, y el excusado arriba de otra madera y la puerta la cierras con un alambre. Maybe they're in the meantime they're like that and they're gonna do better ones. I know my people. I don't think so. Tal vez sean provisionales y los arreglen después, pero yo conozco a mi gente y no creo. Those are the bathrooms. Esos son los baños. For a guy, if you go pee, it's fine, but for a lady, for your girl, for your daughter, no bueno. Para un hombre, pues uno va y hace pipí y no le hace, ¿verdad? Pero para una mujer, para su esposa, para su hija, no está bien. Ahora lo bueno. The palapa is huge. I mean, I'm gonna show you pictures that I have my motorcycle, I have my tent, and it's a big place. It's like 15 feet by 15, I don't know, it's 20 by 20, I don't know. Palapa is huge. You can have a whole family here. La palapa está grandísima. Aquí tengo dentro mi moto, mi casa de campaña, y tengo mucho espacio. Toda una familia puede estar aquí. The other good thing is 250 pesos the day. So la otra cosa buena son 250 pesos el día. Until the next morning at 10 a.m. Hasta el siguiente día a las 10 de la mañana. And the water. The bay is beautiful. La bahía, el agua, muy bien. Water is clear water and it's nice place. Very relaxed. El agua está cristalina,
está clarita, muy relajante. So I recommend it. If you don't mind about the bathrooms, I recommend it. Sí lo recomiendo si no les importa lo de los baños. Also, another thing, you won't have no signal here, no signal for your phone, no Wi-Fi of course, but no signal, no 3G or 4G or whatever. You won't have no signal. Muy importante, no vas a tener señal de teléfono, ok, para que lo sepas. Y nada más. It's okay. I will recommend this place if you don't mind the bathroom. Going to a bathroom. Ok, sí recomiendo este lugar si no te importa, era un excusado feo. Ok, alrighty. See you, my friends.